इलेक्शन कमीशन डट गया। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला कर लिया गया। मेंबर सिंध और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी कराची से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां फुल, इंतखाबी सामान की तफसील मुकम्मल। सूबाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रुकावटें भी खड़ी कर दी गईं। सरकारी अफसरान मुलाजमीन को ड्यूटियां सौंप दी गईं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि कल शहरी वोट डालने के लिए घरों से निकले। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई दरख्वास्त का जो है जायज़ा लिया गया और उसके बाद कमीशन ने ये फैसला किया कि इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को एज़ पर शेड्यूल मुनाकिद होंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का इलेक्शन कमीशन ऑफिस का दौरा, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग। IG ने बताया कि हसास पोलिंग स्टेशन में रेंजर्स और FC तैनात की जाएगी। FC की 20 प्लाटून के 600 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स को भी हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। सच्चल रेंजर्स और मलीर के 12 थानों की पुलिस का फ्लैग मार्च। मोबाइल और मोटरसाइकिल सवार जवान शाहराह फैसल नेशनल हाईवे से होते हुए घकर फाटक पहुंचे। सुखन, शाह लतीफ टाउन, गुलशन हदीद और मलीर के बेशतर इलाकों में भी फ्लैग मार्च किया गया। शाहराह फैसल पर स्टार गेट से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च कायदाबाद पर इख्तिताम पजीर। उधर न्यू कराची, गुलबर्ग और लियाकताबाद डिवीजन में भी पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। तीनों डिवीजन्स के SPs ने मार्च की निगरानी की। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कारकुनान को बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से अफवाहों पर कान ना धरने की हिदायत कर दी। कहा कि कल बल्दियाती इंतखाबात हर हाल में होंगे। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजर्बे का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं। किसी भी अफवाह में ना आएँ और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। MKM का अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें या नहीं, मुत्तहिदा का इत्तेहाद कोई हतमी फैसला ना कर सका। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MKM वफ्द की गवर्नर हाउस आमद। तवील मुशावरत जारी। वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर शामिल। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को खत। जमात इस्लामी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, वज़ीर इत्तलाआत दरख्वास्त में फरीक। इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों को इंतखाबात कराने के लिए पाबंद कर सकता है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के लिए अमन व अमान का जवाब गैर कानूनी करार दे दिया। हाफिज नईम का मेयर का इंतखाब बराह रास्त कराने का भी मुतालबा। जनाब, हम तो ये कह रहे हैं कि अमन व अमान का मसला है। और भाई, अमन व अमान का मसला तो है ही मौजूद। 2018 में भी था, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा थी और पूरे मुल्क में इलेक्शन हुआ था। इसका मतलब है कि जब आपकी तरजीह होती है तो आपको ये सारे इक़दाम करने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर शकूक व शुबहात। असद उमर कहते हैं कि पहले ये लोग कहते थे कि जल्द इंतखाबात कराएं, अब भाग रहे हैं। अली जैदी बोले, हमें नहीं मालूम ये लोग किसकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर ताजरों ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को मस्बत करार दे दिया। ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर के उस्मान सईद कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद अच्छा अमल है। कोई भी जीते, अवामी मसाइल हल होने चाहिए। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन की सड़क खस्ता हाली का शिकार। शहरियों को सफर में दुश्वारियों का सामना। 3 महीने पहले सड़क बनी थी लेकिन बारिश के बाद खराब हो गई। सड़क बनाने के लिए अब तक कोई नहीं आया, मकीनों का शिकवा। महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने कराची की 40 सोसाइटीज को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया।
متعلقہ سوسائٹیز کے FIA نیب اور اینٹی کرپشن سندھ میں کیسز ڈیپٹی رجسٹرار آفس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کارروائی کے لیے فہرست ارسال کر دی. بلیک لسٹ ہونے والی سوسائٹیز میں الحبیب کوآپریٹو سوسائٹی، گلشن محمود الحق، پاک پنجاب اور کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی سمیت دیگر شامل. لیاقت آباد میونسپل آفس کے باہر سستے آٹے کے لیے شہریوں کا رش. 65 روپے کلو آٹا خریدنے کے لیے شہری صبح سے جمع. کئی شہریوں کا آٹا تاخیر سے ملنے کا شکوہ. آٹے کی فراہمی بلا تعطل یقینی بنانے کا مطالبہ. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کم عمر رکشہ ڈرائیور علیشہ کو رہائش دینے کا وعدہ وفا کر دیا. سندھ حکومت کی جانب سے 17 سالہ علیشہ کو شاہ فیصل میں گھر فراہم کر دیا گیا. گھر کی چابی اور کاغذات ملنے پر علیشہ خوشی سے نہا. شہید بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت علیشہ کو 80 گز کا گھر فراہم کیا گیا. مجھے میرا گھر مل گیا. علیشہ کا سندھ حکومت سے اظہار تشکر. سب سے مین چیز تھی وہ ہمارا گھر تھا، کیونکہ کرائے کے مکانوں میں نہیں افورڈ ہوتی تھی. یہ رکشہ چلتا تھا، گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے کرتی تھی. تو اب مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوں، اور جو میرے ساتھ وعدہ ہوا وہ آج مجھے پورا کر دیا سندھ گورنمنٹ. غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل کرنے کا کیس. دانیہ شاہ کو ضمانت ملے گی یا نہیں؟ ملزمہ کی درخواست ضمانت پر سیشن کورٹ کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. 18 جنوری کو سنایا جائے گا. وکیل صفائی نے بتایا کہ FIA تاحال کیس کا حتمی چالان تک پیش نہیں کیا. کیس میں کے اہم گواہ یاسر شامی کا بیان تک قلم بند نہیں کیا گیا. وکیل مدعیہ نے درخواست کی کہ مثالی کیس ہے، ملزمہ کو ضمانت نہ دی جائے. مئی 2022 کا یہ واقعہ شو کر رہے ہیں. آج تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں. یاسر شامی کا FIA اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کر سکی جو نا. اب ایک مقصود کیمرہ مین کا حوالہ دیتے ہیں. مقصود کیمرہ مین آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کا کیمرہ مین ہے یا نہیں ہے. اس نے بھی ایسی کوئی ویڈیوز ان کو پرووائڈ نہیں کی یاسر جو مقصود کیمرہ مین ہے. تو یہ جو ایلیگیشن ہے ٹوٹلی دانیہ شاہ کے اوپر فالس ہیں، بیس لیس ہیں، اور ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ ٹوٹلی جھوٹا ہے، اور FIA کا بالکل جو ہے ویک کیس ہے. سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھوں سے کراچی بنا. ہم نے جو کیا ملک کی بہتری کے لیے کیا. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور. جامعہ کراچی نے ایوننگ پروگرام میں داخلوں کی تاریخ بڑھا دی. ایوننگ پروگرام میں داخلہ ٹیسٹ اب 22 جنوری کو ہوگا. داخلہ ٹیسٹ کے وقت اور مقام سے بذریعہ SMS آگاہ کر دیا جائے گا. لیٹر آف کریڈٹ نہ کھولنے پر تاجر سیخ پا. 2 روز سے جاری احتجاج کے بعد ہول سیل گروسرز نے بازار بند کرنے کی دھمکی دے دی. پھنسے ہوئے کنٹینرز میں دالیں اور دیگر سامان خراب ہونے کے خدشات. بھاری مالی نقصان پر سر منڈانے لگیں گا. جنرل سیکرٹری فرحت صدیقی کہتے ہیں کہ یومیہ ڈیمریج 30 سے 35 ہزار روپے بھرتے ہیں. خانہ جنگی کے خطرات بڑھ رہے ہیں. 3 مہینوں سے زیادہ بھی ہو چکے ہیں، کچھ فریش بھی آئے ہیں. اگر وہ ریلیز نہیں کروا پائیں گے اس کے اندر کیڑا پیدا ہو جائے گا. تاجر حضرات جو امپورٹر حضرات ہیں وہ روڈ پہ آ جائیں گے. بندرگاہ پر درآمدی مال پھنسنے سے تاجر و صنعتکار پریشان. مہنگائی میں اضافے کی وجہ بھاری چارجز کو قرار دے دیا. صنعتکار عفیف صدیقی کہتے ہیں کہ 3 ماہ سے درآمدی خام مال کی کلیئرنس کا شدید بحران ہے. اسٹیٹ بینک کو مال کو کلیئر کرانے کے لیے ڈالر دینا ہی ہوں گے. حکومت کو چارجز ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے. امپورٹ کو تقریباً روکا ہوا ہے. تو اس طرح نہ اکانومی چل سکتی ہے، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے. اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ڈالرز دینے ہوں گے. صدر پاک بزنس فورم اور مراکش کے اعزازی کونسل جنرل مرزا اشتیاق بیگ 30 رکنی وفد کے ساتھ مراکش روانہ. وفد میں ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، آٹو موبائل، سپورٹس، سرجیکل گڈز، چاول اور مسالہ جات کے تاجر اور برآمد کنندگان شامل. صدر سیالکوٹ چیمبر بھی وفد میں شامل. وفد مراکشی فیڈریشن اور چیمبر آف کامرس سے ملاقاتیں کرے گا. سونے
सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। 1200 रुपए महंगा होकर 1 तोला 1,87,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,580 रुपए। आलमी मार्केट में भी सोना $20 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपए पर बरकरार। महंगाई से ताजरों के साथ साथ खरीदार भी परेशान। मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट में भी सन्नाटे। फर्नीचर सेट की कीमत में 2 लाख तक इजाफा हो गया। ताजिर मोहम्मद ईशान ने कहा है कि फर्नीचर मार्केट में कारोबार सिर्फ 15% रह गया है। शहरियों ने कहा कि महंगाई के दौर में फर्नीचर की खरीदारी मुश्किल तरीन हो गई। तो हमारा बजट बिल्कुल आउट हुआ है। अगर हमने बेसिक बजट रखा था 3 लाख रुपए का, तो इस टाइम 7 लाख रुपए बजट हमारा गया हुआ है। इस टाइम शादी करना बहुत मुश्किल हुआ है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने महंगाई मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। साथ ही पाकिस्तान को टेक्निकली डिफॉल्ट भी करार दे दिया। कहा कि हुकूमत को महंगाई की कोई फिक्र नहीं है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार को हर हफ्ते सूबों से राबतों का मशवरा। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम ने दावा किया कि डोनर कॉन्फ्रेंस से जितनी रकम तो ओवरसीज पाकिस्तानी 4 दिन में दे सकते हैं। हम डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बड़ा डंका पीट रहे हैं कि बड़ी कामयाब हुई है। इतने पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी 4 दिन में दे देते हैं, 4 दिनों में, और हमने $1 अरब महीने का इसमें नुकसान किया। 7 रोज में मरकजी बैंक के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह $4 अरब 34 करोड़ पर आ गए। तरसीलात ज़र में 19% कमी। एक हफ्ते में डॉलर 1 रुपया 1 पैसा महंगा होकर 228 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 238 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 4 रुपये महंगा होकर 271 रुपये। बरतानवी पाउंड 2 रुपये इजाफे से 306 रुपये पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 60 पैसे कमी से 68 रुपये 40 पैसे और सऊदी रियाल 60 पैसे सस्ता होकर 66 पैसे 50 रुपये पर आ गया। में एक हफ्ते में मंदी के बादल, सरमायाकारों को 84 अरब रुपए का नुकसान। मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 6,424 अरब रुपए रह गई। इंडेक्स 684 पॉइंट्स कमी से 40,323 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन कहते हैं कि गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर पर सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। मजीद मंदी का खदशा भी जाहिर कर दिया। कराची में निस्फ दहाई कदीम बुक स्टॉल। हसन स्क्वायर पर 48 साल कदीम बुक स्टॉल्स पर वीरानियों के डेरे। मोबाइल फोन के दौर में शहरियों में कुतुबीनी का रुझान दम तोड़ने लगा।